Surajit Burma kebangma salromai sak hamya kelaja cancer hospital operation khainani rang koroi bagai sak najak manya haini bagai cha salo akotumano khanawoi logi na thangai chubajo rekha maya ganang Ramchandra Ghat constituency ni MLA Ranjit Burma Surajit Burma ni kami angkha Toisa Harbek kami Warangton ward number 1 Ramchandra Ghat constituency ni Kharaksa Surajit Burma कैंसर हॉस्पिटल अब एडमिटेड दिनी ऑपरेशन खूब जरूरी खबर माने दिनी बना नांगन निफ्राया दिनी बहुत आसुकना दिन ऑपरेशन फाइनल नांगन नांगिया एका दिनी खूब ब्लाइ के गरीब लुकनि बरक सुरजित बर्मा वो चिनी पागलाबारी बिसिनी अंडर क्लायो तेसा हार्टफेक कामिनी एका दिनी खूब सीरियस का दिनी परिवार बागमा लाइका कगरक सालाइका आं बनो तिनी किसा सुबाय कलांखा फादार बिनी ऑपरेशन नामफोर बागबनो सुबानाय पग दिखा एवं बिनी आयुष्मान कार्ड दंगो खाख्लायो सिनी डॉक्टर अबतिनि सुबाखा एका गाहाम का ऑपरेशन का सिं सुरजित बर्मानो ता वैसा गाहाम का नुगुइमाना खा डॉक्टर भाई ले मालाय ताम डॉक्टर पग सब बिनी पयसन मोटामोटी गाहाम वो माइसाय मे अंतमनि ताव माइरो किसि मिसासाय माखा वो खुबतै किसि थैमना बरताव हामलायजा का खाख्लायो जे वो डॉक्टर ने ट्रीटमेंट भी ना हमारे नहीं ऑपरेशन ना खाई तो सिंह सुबह एवं बिनी थ्री नांगमन अब निभागी को सिंह बनो जे नांगमन किसी सुबह नहीं अच्छा शोनो शोनो भोजन रसिक शोनो मनो दिया झाजे सादे रान्ना करो लং तराई दिया ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ লং তরাই সর্ষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই আহা লং তরাই বেশ আহা লং তরাই বেশ স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লং তরাই কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লং তরাই অপূর্ব সুগন্ধ পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লং তরাই কি বলে বিশুদ্ধ ঘি বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লং তরাই লং তরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই লং তরাই লং তরাই লং তরাই তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই থাকে শুধু লং তরাই কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই চাই শুধু লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই।